Game. Drop pass. Yes, sir. 2 points. Number 2, bigay kay Enzo. Enzo for 2. No. Rebound by Sir Kim. Sir Kim, stop. Bigay number 2. No. Number 13. Balik kay Idol number 10. Yes, sir. 4-0. Sir Kim. Bigay kay Enzo. Sa gitna. Wow. 2 shots. Number 6 for 2. No, nakuha ni number 31. Number 31, bigay kay number 2. Number 9. Bigay kay Sir Kim. Sir Kim, drop pass. Tawa ngayon, ano Idol? 2 points. 6-0. Wow. Wala. Ano ba? Wala pa rin. Right ball tayo. SD behind the pass. Number 10. Go. Tawa ni number 2. Bigay kay number 9. Number 9. Bigay kay number 2. No, nakuha ni number 27. Number 27. Bigay kay number 2. Saragosa. Nakuha ni number 9. Number 2. Uy, huli ni SD. Number 2 pa rin. Huli pa rin. Nakuha ni number 31. Drop pass kay number 10. Wala ng turnaround pass. Left ball tayo. Number 6. Bigay Sir Kim. Oh, nakuha yan. Number 30. Ang taas. Nakuha ni Sir Kim. Nakuha ni Saragosa. Saragosa. Uy! Wow! Grabe naman yun. Ano yun? Ubu! Number 2. Number 11. Wala. Nakuha ni Enzo. Nakuha ni SD. SD binigay kay Saragosa. Ito, mayroon sa 3. Nakuha ni SD. Bigay kay number 10. Using the glass. Nakuha ni Saragosa. Bigay kay number 27. Bigay kay number 10. Wala pa rin. Nakuha ni number SD. Nakuha ni number 9. Nakuha ni Enzo. Bigay kay number 2. Number 2. Yes, sir. 8-2. Sir Paul.
Enzo winning number 11. Number 11. Uy. Number 10, 7. Reggae number 10, number 10. Reggae Zaragoza. Zaragoza. Wala. Nagkaroon ko lang number 30. Number 30. Wala pa rin. Nawa ni number 10. Reggae Zaragoza. Reggae number 10. Wala. Number 10 pa rin. Number 31. Change or tayo. 10-2. Last 4 minutes ang natitira. For 3. Wala. Gawa ni number 30. Bigay number 31. Number 31. Bigay number 2. Zaragoza. Wala talaga. Gawa ni number 27. ST. Number 2, yes sir. 12-4. SD. Relaying is Paul. Towel number 9. Number 9. Drop pass kay number 11. Number 11. Relaying kay Enzo. Enzo, bigay kay number 9. Wala. Binigay kay Sir Paul. Bigay kay SD. Foul. Side ball. Grabe rin. Naiwan sa paa. Uy! Backward. Last 2 minutes and 15 seconds ang nalilira. SD. Kaya mo lang. Binigay kay number 10. Pumukod sa 3. 15-4 ang score. Number 11. Tawa ni number 10, behind the back, wow! Number 10, turn around pass to Uwu. Bang! 3, 80 more. Last 1 minute and 40 seconds na natitira. Save ball. Number 6, bigay kay Sir Kim. Bigay kay number 11. Uwu for 3. Good. Number 10, pumukol sa 3. Nakuha ni SD. SD. Bigay kay number 13. Bigay SD. Uy! Ang naninira ay last 30 seconds na lang ang natitira. 94 ang score. That's 28 seconds. Number 9, pinababaan po na. Bigay kay Enzo, bigay kay Sir Kim. Yes, sir! Grabe naman Sir Kim. Mayroon po isa kaya. Saragosa bumuha sa 3. Wala.
Game on. Kamay-kamay, kapoy-kapoy.